Rebing ku petandakan diri kami, aku tarigan, endandai negaraku ya beruginting. Aku bre-bre sembiring, ya bre-bre karo. Tengah-tengah jabu kami, ibrekan Tuhan, sada anak ipupus kami, enggo kelas telu SMP, dilaki, gelarna John Mondan. Aku pe Mondan ka, makana di Mondan sigalang, di Mondan sikiti, ingkala. Tapi gundaring ku gedangan nih ya. Endam sitik karena kami kulihi berengi enda tuhu si pesikaplah tusukta. Kair binaing ku katakan sadang ngencar bangsa kita jumpai jenda ban keleng ati Tuhan. Janah ningku ban keleng ati Tuhan uga pedat ndu kekelengan Tuhan dai. Berngenda jabakna. Engkai maka bagai berngenda kata di bata siman beginkan kita tambar mati. Makana lit sada kitab bas pustaka, kitab pengerana sia-sia. Kerina sia-sia. Kai gunana. Latih mencari. Kepulung kerinana. Kuban kolamku. Kuban kebun binatangku. Kuban rumahku menjilek. Kupelajari kerina pemetah. Kupepulung retaku. Kupepulung deharaku. Lartan je pepulung deharana. Deharana labung bue. 200 tambah 700. Tapi nina Raja Salomo kerinana sia-sia. Kerinana sia-sia. Siwah ratus tahun kemudian suratkan Paulus sadar bancala sia-sia. Sada Korinti pasal 15 mulai suratkan Paulus ayat 3. Enda memberita si penting nakal Yesus Kristus lar dosa mati guna kita kalak berdosa. Ya enggo ikuburkan sueras pustaka si badia cana wari betelukan geluh mulihi sueras pustaka si badia. Adi lalit berita enda kerina sia-sia. Tapi bas Mazmur 50 enggo katakan umur kami 70 tahun. Adi sehat-sehat kami puluh. Gedang-gedang geluh kami kini seran jadi ayam-ayam kami. Maka oh Tuhan, tambahkan kemalaman hati kami. Dekahan asa kini seran kami. Dan ina Musa ngukan saya mentua. Elana tertambahi. Ia 120 tahun umurnya. Tapi di lo Tuhan pe melayani umur 80. Jadi meringenda berita si bagi kita tambar mate. Lali denda jawab makana katakan mas pustaka berita si meriah. Good news. Li tambar mate. Enda sinin, lebih laku turikan erti gambar enda, kujanjikan wari enda. Enda isuratkan bas si pemena Matius 7 ayat 13-14. Nina Tuhan Yesus belang dalam gempak kebenen, tapi kita dalam gempak kegeluhan. Tapi kam perdalanlah arah dalan si kita. Tapi si perdoakan isuratkan bas Matius 25 enggo isikapkan di bata neraka. Matius pasal 25 ayat 41 guna malaikat iblis. La pernah jadikan di bata neraka guna manusia. Neraka ipesikap di bata guna iblis ras malaikat-malaikat. Jadi engkai maga manusia pe litka bengket ku neraka. Ban pilihan manusia. Ikutkan manusia enda perkataan iblis. Ingat du itaman Eden.
Nina Tuhan, kerina buah batang kayu silibas pekenenda baci pandu buahna. Sekataan buah batang kayu si mereken pemetah si bujur rasi jahat ulapan. Adipan mati kamu. Mau panadam. Si mati nina di bata. Mau panadam. Makana manusia ngemilih sa ia neraka. Tapi bas pilihan manusia ndai langa di batang kelengi manusia ndai. Lani na di bata adi pilih mu neraka. Tikal ko krina jo nina la begini na. Tikal matang duma. Nina Tuhan ulah suruh-suruh dukun neraka. Ibasa kulit sada tambarna kun raka. Anakku siku kelengi silit bas ampunku. Endam Yohanes sada esplalu. Ku suruh kudoni. Tubuh karang asuh-asuhan geluh lar dosa. Ipakukan gunakan. Makaru Tuhan Yesus ipakukan di atas kayu persila. Enda memberita si meriah dah. Kerina nabi, kerina rasul. Bagepe berberita si meriah sehwari enda. Erlebuh kerina. Mari, ulah usur-usur kunraka. Nanda sianu ulah usur-usur kunraka. Nindu, aku lakap kusur-usur nindu, usur-usur nindu. Engkai maka bagi. Ija kita erdosa, ije enggosi benai, si usur-usur perdalan tandai kunraka. Tapi di batandai, latena kita kunraka. Sibuk di batandai. Atur kena kerehen Tuhan Yesus. Ugaya mati kuburkan. Keke basi matenari pesikap na ingan ija. Gelah manusia perdosa endandai. Bansi baba mulih ku surga. Makana iutusna terus perberita si Maria. Tapi rehnina Nabi Yesaya lama kuli pengalo-ngalo kala. Iseng enda tekman berita si peseh kami enda. Tapi nina Johannes amin bagi lagi ya lit ngekala singaloken ia dengan tekman baru. Maka di batandai ndilo kam ulah usur-usur ku neraka. Bagikanlah berita si Maria karena Yesus Kristus Tuhan si reh kudoning geluh lar dosa mate guna kam sir dosa bagikanlah ia. Ia bansi nampati kam lanai kam ku neraka. Tapi bagenda manusia ndai bagenda yang ngalo-ngalo berita ndai. Kam sapangi kira-kira gambaran du ya. Pasti di gambaran du Adi gundari mali selfie ni nakaba be lika sosial media ni. Kan maka suka kalau selfie ya. Ban foto na je. Lah pernah kalau selfie foto kayu ban je lah. Kalau selfie foto na. Maka na delete Facebook. Kalau posting sa lit foto tabas ngadi kita je ma. Lit fotoku. Tapi sila lit je foto ta tir-tir siwan ma. Enda pasti nih jebotondu. Makanya saja nin, enda khusus beringi enda gambar du saja ninje.
Wedandu lang wedandu. Reniku adilatah du apai gambar du kusampati kam. Uga bepenggome arah dalam simbelangan bilang. Tahu kakara arah endang kanan. Namanya biasa tempat kita tahu. Tuh gue. Adilalit neraka terkait Tuhan Yesus kudun. Aku kelas 5 SD kutata beli ni narah kuta kendida. Lin barenda kalak KKRK bagenda. Enda me ceritana. Laguna pe di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati binasa nih. Mati kabaku tiku gua. Tapi yang sempit, jiwa bergloria, haleluya. Mau ingat teluari kang KKR ndai. Barenda lo kali listrik bagi lampu gas. Tapi yang ingat. Wedan do gambar nundai. Adi sila nga taksang kung kata kendai ma. Renda. Enda toroh kena anak na sekolah. Enda menceritang geluh Enda kusabah iya ras bapana. Enda lau sekaya kubinze ka tiga. Enda mentik ku salon. Enda buru ginting. Laos tarikan mergana. Ulah kam laos ini. Aku laos. Lasi kap penggule. Penggule yang di rumah ni naga ulah min bagi hari-hari kita naga. Enda mungkin cerita ngelu. Enda entah apa yukin si bas kakak erah. Tenaka enda kau baci kam. Tapi enda iya sekali naria ini naga. Labu penting sah ini naga. Enda kai bila begini doa lah ni saja. Gedang tingkahnya, sering kena bilang pintar saja je. Latang naik klub. Enda sada karihna, tapi sada perihna. Kucing dah kat dalam ni. Ada yang dalam menceritaan ni. Endang goban surat berita cedate. Aturkan perpulungan ban laguna. Isengen dia temana. Iblis. Berita si meriah dalit kegeluhun si rasa lala. Surga. Gua maga baca sidak surga. Lit keleng ate di bata. Lit keleng ate di bata. Nina kata di bata, baca Yohanes pasal 3 ayat 10 sada. Ise pelabo pernah ku surga. Selain anak manusia sinusur i surga nari. Kata enda ngata kenca. Ise pelabo pernah ku surga. Ise pelabo banci ku surga. Jana ise pelamo tak surga. Jana ise pela banci seh ku surga. Selain anak manusia sinusur i surga nari. Berita si meriah musti si reh surga nari. Kudoni maka banci si doni babana ku surga. Adi Abraham urkas dimnari. Adi Daud Bethlehem nari. Adi Konfucu Cina nari. Adi Muhammad Arab nari. Lali sada pe surga nari. Kecuali Yesus. Ayat sadenda ngatakan sa gelah ulanai si bandalanta sila jelas. Sadangan sadalan ku surga si jelas. Iya sireh i surga nari. Adilabu kak dukut tahlit Jakarta. Bicara ku teh pelo ku pernah ku jah. Labu ku teh dalan.
Tapi lindai kalak Jakarta re. Ku babakam gawah-gawah ku Jakarta nina. Apa itu taben ukur ndu ngikutkan sa. Gua pepean aja Jakarta. Syoga sekali ayat 10 telur rasa ada 2 ayat. Ise pelabo pernah ku surga selain anak manusia sinusur i surga nari. Anak manusia. Tuhan Yesus ia anak di bata. Tapi rusuren singat kena dirina anak manusia. Adikala lit teluah gelar si meganjang rusur katakan kam tamat kai sarjana. Kam kai master. Langia pe tamat SDK. Aku tamat SMP nasahka. Tapi si meganjang na lalap singatkan kala. Tuhan Yesus katakan dirina anak manusia. Ia masih metruk nakal ukurna. Nina, maka sidat surga dai si pemena, si rehi surga nari. Masih nusur i surga nari, engen sabansi ku surga. Enda syarat pertama. Syarat ku surga, si pemena pas ogenta berengi enda, si nusur i surga nari ngenca. Banci maba kita kusurga. Si berdoakan. Bagi peganjang Musa nipe tembaga i gurun pasir. Bagi pe anak manusia si suruh di bata i peganjangkan. Jadi ugaban Yesus si nusur surga nari maba manusia doni nari ku surga. Ia harus i peganjangkan. Endah I peganjangkan Musa ni pe tembaga i gurun pasir. Bagi pe Yesus si suruh di bata i peganjangkan. Musa ia mau suruh di bata mabakala Israel darat Mesir nari bengket ku tanah Kanaan. Tapi lengah sempat bengket kala Israel ku tanah Kanaan, Musa go mati. Jana di tengah dalan i gurun pasir lid kejadi nenda i peganjang Musa ni pe tembaga. Engkai erdosa lalap kala Israel. Dungai pedia Tuhan ia itaguti nipe. Enggo kena bisa nipe enggo maten. Sergo Musa man Tuhan Tuhan umat nundrai enggo maten. Enggo kena bisa nipe. Uga aku bang. Nina Tuhan Musa buat nipe tembaga. Tama ku kayu angkat. Ise kari ngenen ni pe tembaga si tamandu bas kayundai malam bisa ni pendai. Kai tambar mati. Sininti si gambar na ya. Sini. Agenda. Gomaten kalanda iban bisa ni pendai. Tapi li debang ko pingsan. Lenga mate. Engkai magakala enda daing go maten. Terdosa lalaman Tuhan. Ipa dia Tuhan ia taguti nipe. Go kena bisa ni pendai. Gaban ni na Musa endam suruh Tuhan ban Musa. Ban nipe. Bas tembaga nari tama ku kayu. Ise karingenen kunipe tembaga malam iya. Endam isuratkan bas bilangan 21 ayat 7 seksi. Jadi kaya enda tambar mati. Kan perlu kang tambar mati? Lah kan perlu. Gelas sih. Kan piga te umur do ya tak tercakap ka kita. Adi mama lo no man sumpunan ay 80. Piga te 80 ka. Bala 80 ya. Aku nanti 80 ninduka bagi guru nda 1000 tahun na kateku ninduka. Nah, la bukan tu bagi petendi. Jadi ni nada Tuhan Yesus bagi peganjang Musa ni pe tembaga i gurun pasir bagi mangku. Amin nabe kala Israel gordosa harus mati. Adi ngenenia ku ni pe tembaga
Tegia bas pusuna nipe tembaga enda pepalam ia. Masak bisa nipenda bas kulana. Bagaimana kam rasaku aminna enggo pe kitar dosa harus ku neraka. Yesus si tersalib jendandai. Alu kini tegenta. Ijah me idungi di bata dosaku. Ia me sinasapkan dosaku. Yesus ndai. Si peganjang bas kayu ndai. Me tambar dosaku. Endam tambar mati. Upah dosa kematian. Makana tambar mati. Isasapkan dosa. Adi bagi lakari mati-mati. Nina Tuhan Yesus Yohanes 10 ayat 25. Aku kapsi pekeke kalak mati. Aku kapsi mereka kegeluhan. Isi tek man bangku. Geluh ma ia aminna ia enggo mati. Maka nina man Lazarus daratkan. Darat Lazarus bas kubur nari. Contohna ugadeng go kalak situ. Darat bas kubur nari. Makana pedaratna Lazarus contohna singgompat berengi bas kubur. Bagi Musa peganjang ni pe tembaga, bagaimana aku ipeganjang. Endam tambar matindah. Engkai makaruh Newman ku tanah karo. Engkai makaruh noman sen ku tanah bata. Antehna kalak karo uga bape mati. Kalak bata uga bape mati. Tapi ban godatna tambar mati. Ya bulan-bulan rekapal guna beritakan Injil. Lang kami mak kabanjahin hari 3 panan hari 2 jam setengah cek. Tapi Newman nomen berbulan-bulan gelas tambar mati bas kalak karo. Kubaci agak metir siban. Sioge ayat 10 telu 10 5. ICP nya sada 2 ayat. ICP labo pernah ku surga selain anak manusia sinusur i surga nari. Bagi peganjangkan Musa ni pe tembaga i gurun pasir. Bagi pe anak manusia si suruh di bata i peganjangkan. Gelah krina kala si tegman bana ngaloken kegeluhan si tuhu silar kri-krin. Gelah krina kala si tegman bana manise man anak manusia Yesus si paku kendai ngaloken kegeluhan si tuhu. Kegeluhan si tuhu silar kri-krin. Endam darah menjelma kegeluhan si tuhu. Lid kegeluhan si tuhu, lid kegeluhan si asal-asalan. Oh, kai kini kegeluhan si tuhu erti ngeluh. Aku bertobat merenda labu ban biar masuk neraka. Aku ngit ngoge buku-buku rohani. Kai ngenda erti ngeluh. Sebabna orang tua aku sanak na dilaki. Cuma nang belang sehari yang belang cuma na. Makana manja kena ngaku bagi. Tapi bas pusuh kundai lalik dami. Maka basa dawari laku baci tunduh, lah baci mendem. Hanya dari tinang geluh teku. Jadi ngeluh lah bo asal ngeluh, lid erti ngeluh. Kai ngerti nakam ngeluh. Penungkunan simbagas entah labu pernah ukur kendu, kai ngerti nakam ngeluh. Kegeluhan itu silar kri-krin. Enda si berikan Tuhan Yesus datas kayu persilang dai.
Gelah krina situ man bana ngalawan ke gelus tutu silar ke krin ayat 96 perban kelengkal ate di bata dunia enda perban kelengkal la keleng saja kelengkal ate di bata dunia enda maka ibre kena anak nasi tonggal gelah krina kala situ man anak ela mati jadi la mati tapi gelah dat ke gelun situ tutu silar ke krin gelah la mati enda metambar mati endai Yesus si salib kendai tamar mati wakap begindung deba cakala begini aku pesan kata di bata li dua rusur gejala mon kala gucok ngeranai begini be ugang banti ku pernah KKR ku Gunung Sinembang Deli Serdang terus katanya magi kata di bata bagi kami kunin ka bantu tus natin ang goronde bagi li sada bagi sorana mengkerja maku sadar ini kekatiku tenang pindah luka kap cocok usah ditenang sekali magambar enda kiti speaker ta enda ganti gelah megang suarana engkau yang magaganti banlit sekala pemuda bertobat arah leparah begina kata di bati ya jenda erkini teken Bapak Gereja Agustinus lepar rumah neng ka andung oge pustaka iya bertobat maka bacing kari si lepar rah bertobat bagi kami sih gelambut sih tapi ulamin mah tapi baci jadi oke si cocoknya bertobat jaje dia min bertobat mah si oke ayat 96 se-10 itu sada dua ya perban kelengkel ate di bata doni enda maka ibre kena anak nasi tonggal gelah krina kala situ mana anak ela mati tapi dat luhun situ tuhu sila rekri sebab di bata nuru anak-anak kudoni enda labo jadi hakim tapi jadi singklini manusia kerehan Tuhan Yesus pertama menggunakan kelengi manusia ya sekali nari enggo jadi hakim enda sekali dengar ngere dengar kesempatan ta ayat 10 isi tu mana anak di bata ela yukum tapi isi lah tu enggo kena hukuman sebab layak tu man anak di bata si tonggal ngorek tambar 8 linda pinaki li tambar 8 iseng lepak oh si sakit dah li kadebe bagian daga engko tak na ya sakit malam lebih ya belah na pantam bare li bagi aku anda lebih injilin dia ni engkau ni aku sekel gutulnya wanda lebih aku di loku gereja aku gutul tu engkau bagi aku mekuli lebih aku kita melangit mentambah kata wari kak bujel mama gamahuli ada arah kita kami tambat kambal-kambal katanya mati maka menghuli di gelo dengar kutul kalau berdosa jadi iselah tu mana nak dibatas tonggal engkau kena hukuman lain gin mentambar kangin mentambar sekalian depannya tambar mati ayat 10 siwa hukumannya terang goruh kudunia enda Yesus sudah terang tapi ngenana te manusia si gelap biasa terang sebab jahat berbahanan maka kalak mongkar rumah pula ke babahan du center usam pati kami ya kaikin tukang tengah beringin landa bujur kuluna maka natah kalak berita Injil enda mesti bertobat lah yang gini sebab jahat berbahanan sebab kalau jahat lah dia ngena terangi dingin lah yang gitu ku terangi gelawa tridah perbahanan si jahat tapi kalau sindalan kan singen nate di bata regi aku terang endang go jeratena uga gia gelahna ku kentuan gelah hulina gluh kuatena makana
Ia reh ku Tuhan Yesus, gelah ia reh hulina. Jadilah beban menghuli maka kita reh ku Tuhan Yesus, tapi gelahna i alemina kita berena pusuh simbaru reh hulina. Maka nina Tuhan Yesus, aku reh labon darami kalak si pebujur-bujur bana. Tapi aku reh guna ngelebuh kalak perdosa gelah bertobat. Aku kalak jahat, maka kau lebuh Tuhan Yesus dai. Sejahat. Sebab kalak jahat lah tenang na terang dengan layang ikut layang git ku terang gelah oleh tridah perbahanan nas jahat tapi kalak sindalankan singan nate di bata endam jahat dia tapi bertobat datena rekhia ku terang gelah ije tridah maka kaisi bahana suara singan na ate di bata. Tapi Kristus mati asum kita berdosa dengar arah di bata enggon sidahkan keleng atena man banta. Aku maka ku buat ayat sadenda tahun 2000 siwa idahi kami pengungsi sinabung ku Jambur Brastagi litah 500 ku pernah den dahina kami 2 kala kami sang sinda engkai makana bagienda bandi bataman kami ijak leng di batandai eje aku lana di jabatku di temanku sangat sindai ia kalak Taiwan ngulit 3 tahun ia tadi Indonesia nggo mulai ya beluh bahasa Indonesia ini ku kam jabab sapa aku lana ikut teknik 4 naka ngandung turikan bapak anda gua akin kami dah lihat sate di bata ni ya ulah mindai bana meletus gunung malah tadingkan kami cuma kami rumah kami ni rena bapak anda lape meletus gunung tading kendu di rumah dunia hilang tading kendu mati kami tading kendu jadi keleng di batandai nina ku Kristus mati aku endam jadi kalak Kristen nina teman kundai kuarapkan lalak bapa angkung kelengi aku dungna kutukur sada buku adilatah dulit keleng di bata akap duru suruh bas kesehatan bas pasu-pasu keleng di bata sinjul mit nina maka wari enda keleng di bata nen ku kayu persilang maka adiku siki iblis kam labo di bata rate keleng man bandu nindulah man iblis ota kita ku datas kayu persilang ijah ku tuduhkan keleng di bata man bandu enda si yogem terter uga Tuhan Yesus sedang kelengi kita enda cerita ia isalipkan litpe 2 kala nari baba kala kala si jahat guna yukum mati radukun Yesus bagaimana Tuhan Yesus isalipkan lit 2 kala jahat Yesus di tengah sadarah kiri sadarah kanan kala jahat nda isalipkan kenca sekala ibas ingan si glari takal-takal ipaku kena Yesus ku kayu bersilang penjahat si 2 kala ipaku kenka sekala arah kemuhun Yesus sekala arah kawasna nina Yesus sertoto oh Bapa alam mimin kala enda sebab layang kana kaisi bahanna enda selama minggu-minggu terakhir enda masih dekahna ku ukurkan kata di bata oh Bapa alam mimin kala enda sebab nabas sosial media terus penghinanku Kristus si tersalib mbue hamba Tuhan pendeta responina cem bertoto aku Tuhan gua kin situ huna enda uga bas dirindu ula bas aku jawabna koge kata di bata sadenda gua kuda jawabna terlalu zulmit terlalu lunak krina penghinaan ku Tuhan Yesus bandingkan uga penderitanna sangat ia ipakukan Tuhan Yesus kami sekerabun reban lakon persadaan sibadia ijeme ia idayakan Judas Laus Judas Daramina pemimpin agama berngina bengket Tuhan Yesus ku taman Getsemani ijema nina Tuhan Yesus man ajar-ajarna temani akur toto sada jam lagi ya gulut kelukurku mati ko kak nanam tapi ajar-ajar labu temanina Tuhan Yesus medem ajar-ajar
telu kali pindo Tuhan Yesus adibanci lewatina calung kini seran kayu persilang. Tapi sini Bapa sini surga, dung nareh mesinangkap Tuhan Yesus. Terus adili berngindai, Baba ku Kayapas. Dung terang pagi-pagi Baba ku Pilatus. Pilatus nari Baba ku Herodes. Herodes nari ulih kena ku Pilatus. Pilatus usaha kena mulahi Tuhan Yesus. Nina Pilatus mankala Yahudi pemimpin kam ngadilisa. Lah kami baca munuh nina kana Yahudi. Maka cobakan Pilatus Herodes ngadili Tuhan Yesus. Tapi Herodes lakang ngadili Tuhan Yesus engkai kecewa Herodes. Ban seh bas ingan Herodes pindo Herodes mujizat man Tuhan Yesus. Engkau melala ku bagi bandu mujizat tanda senggat pan sada lagi ya. Labu saja Tuhan Yesus langit reban mujizat. Sang ke bawah kata layang git ngerana. Maka ulikan Herodes ku Pilatus. Maka nina Pilatus laku dat salahna. Wari enda wari Paskah. Biasana wari Paskah. Kam kala Yahudi kupulahi sada tahanan. Endali dua Barabas Yesus. Uga adik kupulahi Yesus manbandu. Kala Yahudi ruh nina pulahi Barabas salibkan Yesus. Tumpat ka ukur Pilatus, ugalah ban mulahi Yesus. Sebab bas pusu Pilatus, Yesus lar salah. Maka ligasi saja yan ka Pilatus. Ligasi Tuhan Yesus la tanggung. La tanggung pakai na perligasnya. Adisiku pelajari, perligasi pakai gunang ligas tahanan, masih pakai kalak Romawi, perligas nandalit telu cabang. Tiap cabang itama kenje tulan rubia-rubia si pikir si meteguh si ku papanah kayuah pe panci merikatan kayuah i gudamkan iligasi ku Tuhan Yesus. Jananina Paulus basurat Korinti perligas kalak Romawi 40 kurang sada. Engkai maka 40 kurang sada harus tahanan da iligas 40. Tapi ada lebih ligas 40 kali sing gudam sanda sing ligas sanda pulihkan kali ligas 40 kali. Maka biar sing ligas sanda salah hitung 30 siwa ngadikan. Endam cara Pilatus berusaha melepaskan Tuhan Yesus. Rencana lika berita bas nyopi nari nyopi enda nyonya Pilatus. Ula ugape bandu. Enda kalak bujur terbinailah jore ni piku ula kanggit ngadilisa. Makana lah ati Pilatus adilina tapi kejak lalap kalak Yahudi. Terakhir Pilatus pulahina bana bas pengadilan Tuhan Yesus berena surat buat kayu persilang pediat kalak Yahudi nalik kensa. Tapi ndeskan Pilatus ku tentara Romawi nalikkan Tuhan Yesus. Pilatus tak na bana salah icuci na tanna aku lah ikut bas kematian kalak perdosa padahal dah ia bersurat jam siwa pagi-pagi Tuhan Yesus ku atas kayu persilang 6 jam sejam telu. Jadi enda kira-kira Bapa alami kala enda nina enda nggo 3 jam ya atas kayu persilang jam 12 enda. Ingat si ku kata kendai wari enda ihina kel Yesus si mati kayu persilang. Uga responta kunin Tuhan Yesus endam darat bas bawah nanari Bapa alami min kala enda. Uga pe penghinaan ku Tuhan Yesus dai. Uga berdosa na kita. Lidenga kesempatan. Nina Tuhan Yesus Bapa alam mimin kala enda kaertina mandi bata nge manusia dar dosa. Maka dibata sing alami dosa. Tapi Yesus sertoto Bapa alam mimin kala enda. Engkai maka Tuhan Yesus jendar toto bansangana ia nanggung dosa anta. Bansangana ia nanggung dosa anta maka lidhakna Bapa lemi kala enda. Cana enda me pengharapan krina jelma adilalit toto sadenda elolit pengharapan manusia. Enda labu katang kulit kala misionari sanga sindanina man bangku kayu persilang enda bertina
pengampunan dosa. Oh Bapa alam mimin kala enda sebab layang kana kasih bahana enda. Janah berita Injil ngan calit berita pengalami dosa, pengampunan, penebusan. Lalit berita ijaba pe, agama kai pe, lit pengampunan dosa, lit keselamatan. Ijaba pe lalit berita ijaba pe, lit pengampunan dosa, lit keselamatan. Krina agama beritana usahakan du alu gegeh du alu kini ulindu alu kesempurnandu kam selamat kita lana baca sempurna ngor dosa ijenda memberita simriah andai lit oh Bapa alam mimin kala enda sebab layang kana kai si bahana enda ibagikan kala ewis Yesus alur bahan tikam tanduk kala sinterem tadi jana ngeneng jana pemimpin kala jahuri noko Yesus nina kala si dia bani sampatina pelepaslah ia mulai bana adi ia kin Mesias si padankan di batai enda pindo kala anda Yesus pelepas ia mulai bana ayat 36 prajurit ben noko Yesus idi rina ia jana ibre kena anggur macuman bana jana rinina adi kamkin raja kala jahudi pulahi bandu babo Yesus li tersurat enda meraja kalak Yahudi. Adi kam raja kalak Yahudi pula hilang bandu. Bahasa si deban turunlah dari salib. Adi aku Yesus nusur aku ni. Engkai surga nari bebansi nusur kudoni salib 1,5 meter hanca ni. Jalika aku bagi sada pendeta. Adi aku Yesus nusur aku. Kutayabi kalak si nusur kami nanda nangkika aku salib ketanja. Tapi banci bagaimana Yesus? Banci, tapi lana pengalami dosa. Maka jenda sengit kel. Kata warisil sulitnya kita mengampuni, sangat kita menderita. Disiksa kita, disakiti kita. Sehat-sehat baik kita mesra mengampuni. Apalagi kah sakit kita. Apalagi kah sangana kita ihina. Cana siman ampunan si menghina sandal. Ijenda mesada kari perampok nai bertobat. Lali di sebebansi ampunilah mereka ni nadat kayu persilang nari. Kerinana sumpah ndara. Tapi endam darat ampunilah mereka. Endam keleng di bata banding kenduras agama si deban. Lali pemimpin agama bagian. Yesus melampaui pemimpin agama. Ia anak di bata. Ia badia. Dem keleng ati alemi kala enda ijenda me ia nanggung dosanta banci li dalanta kusurupa nang dangidung ogen tenda ibabo Yesus li tersurat enda meraja kala Yahudi sekala ibas penjahat sipakukan ije igombangina Yesus nina maka mungkin Mesias si padankan di batae pulahi bandu dengan pulahi pe kami penjahat dah adik kami Mesias pulahi bandu pulahi pe kami nina latak na di pula Yesus bana ialah baci pula tapi pandang skala nari nina lakin gambiar di bata pandang na teman nandai lakin gambiar nak ni kita seri komentarasi Yesus adik kita mabujur ngobagenda sebab kita yukum suwe ngeras perbahanan ta tapi ialah bolit perbahanan na si salah lain sepeng singasuk nuduhkan salah Yesus janari nina man Yesus nina penjahat si lakin gambiar di bata nina man teman nanda nina penjahat si Yesus adalah salah endam nina penjahat dai kai nina janari nina man Yesus oh Yesus ingat aku lit bas pustaka tergerak pelpusuhku endam totohana hana lit kiduana ialah lit pupusna toko hikiduana dai lanai tanggung getemna pusuhna jemi aku rumah pertoton alu tangis oh Tuhan ingat aku mertina kelengi aku ingat aku jenda kelengi aku Yesus hadirkan jadi raja ia masih menang idahsa Yesus si tersalib dah raja. Jadi berita Injil enda Kristen enda kayu persilang enda berita
Adilah sampati di bata kita labu sidah rahasia di bata. Emang kematian paling hina sangat sindai. Maka kala Romawi laban disalib ke wargana. Maka Paulus warga negara Romawi yang mati ipancu. Paling hina. Ras pernah kuda sada lukisan. Si jelaskan lukisan da enda Tuhan du aslina isalib tanpa pakaian dalam. Sadandan kuda lukisan enda Jakarta. Janah ia ngencapang lukisa banku perdetekan bas pustaka nina ngogoi jubah Yesus bajuna pe igoi. Janah menurut tradisi Romawi siku pelajari nina ihina si data salib da laruis sangat kukur kene bagendang hina na aku endam upah dosang kundai Yesus bagi hinana. Tapi jema ida penjahat dan ingat aku asum kamreh pagi jadi raja. Ngarap aku kesasi badia nampati kami dah du Yesus sereh dengan ia mau banci nelamatkan kamu. Ngalo Yesus man bana ku katakan man bandu maka sendah mekam rasa aku ipardis. Labo denggo aku re gundari mati kita enda. Ikut kamras aku ke surga. Maka nina Paulus lanai ku miliksa. Ading geluh guna Kristus mati ras Kristus. Maka kalar gini tekan ije mati ije pertendin naras Kristus. Kira-kira pukul 10:02 matahari lah naik resinal sal. Janah gelap kerina negeri eseh pukul 3. Enda me persana dosan tanda. Kira-kira rumah pertoton merigat terbelah 2. Menurut ahli Alkitab endam Bapak sini surga ngerigat kenca kira-kira rumah pertoton rai. Kira-kira rumah pertoton pembatas manusia jumpa ras di bata. Sangat kematian Tuhan Yesus rigatkan Bapak sini surga ngatakan kenca arah anakku enda banci mengket jumpai aku. Lanai kita sirang asandigan. Merigat kira-kira rumah pertoton nggo talang gerbang surga. Adi arah Yesus kamre. Jenda me kegeluhan si tuhu-tuhu. Jenda me lanai kita sirang ras di bata rasa lalap. Surga lalap. Labat si kita ke surga adi arah pridin. Adi arah pertoton. Adi arah tutus. Adi arah lagu menghuli. Sada pela cukup. Aku kitik-kitik nari ku gereja. Amin namuli gereja judikang. Tapi tutus teku ku gereja. Tapi dumna ku begi sekala penginjil ngatakan ca. La arah tutus nina. Arah kematian Tuhan Yesus pasti masuk surga. Dai nina ibu dai lambra-mbra. Nina Tuhan Yesus enda wari enda kamra saku ipardis lambra-mbra. Kam kuja. Bra-mbra ku surga. Gua apa pe kam ku neraka. Bra-mbra malam ningen nego bahaya. Bra-mbra malam elonoi malam. Adi alo kendu Yesus berngenda pasti kau masuk surga. Adi tading kendu doni. Kira-kira rumah pertoton merigat berbelah 2. Serko Yesus alu megang sorana nina. Oh Bapa, kubas tandu kundeskan tendiku kenca bagai ikata kena si mati. Jadi Yesus labo mati lemas, labo mati latar pertahan kena bana. Enda katakan Tuhan Yesus. Ibas Injil Yohanes, ise pelabo ngasup muat kesahku basaku nari. Aku jine ngendeskan kesahku. Adi aku jine ngendeskan kesahku. Bansika ku buat kesahku mulihkan. Maka alu sengaja endeskan Tuhan Yesus pertendina. Adi kamlo bansi. Di tendiku Tuhan ilu aku ini lengaku. Tapi Tuhan Yesus endeskan. Enda mengatakan saya iya di bata. Endeskan na, bacika buatna. Enda mendai nipe tembaga musandai tambar. Enda situhuna labo enda tambare. Enda contoh, enda model, enda bayangan. Aku lihat turang pusi muda barenda lik bonekana. Usur aku tahu ban lik bonekana biri megara. Gendong-gendong na bagi. Maka aku tahu gendong na bagi. Bawa nak kuya. Sur tahu ti ku bagi mela ka kariya ti. Bawa nak kuya. Melang mulu anak na boneka anda. Sur nerbi rehiya.
empagi piri oh na pian sini dung na aku ingat enda bagenda bantuan arah Musa tamani pe tembaganda iseng idah semalam labo enda si pepalam sandai tapi bagaimana Yesus re 1500 tahun hari kenca sierah Yesus tambar dai ngoturikan acaman Musa re Yesus si tamakan ku kayu persilang tambar mati dai endam tambar mati endalah nukur sebab nala tertukur jenda mau pengerampok si dua dai saat endar lebuh man Yesus oh Yesus ingat aku kam digan air lebuh adi lengakam pernah air lebuh ku Yesus ingat aku ela bolit ingandu di surga berita Injil musti dua beritakan neraka surga adi lalu kendu Tuhan Yesus jelas kamu ku neraka adi lalu kendu pasti kamu ku surga enda mau dibata enda manusia nggo sirang manusia ras dibata bandosa manusia ndah kita kan dosa-dosa andung makalai deng kekenakam dosa-dosa andung sinirangkan kam ras dibata kita ras dibata ngolit dosa anta sinirangkan kita tapi jendam Tuhan Yesus toto oh Bapa alam mimin kalaenda sebab lah yang kana kai si banaen artinya kai aku mersansa dosa manusia enandai aku mersansa dosa andu nandesianu dosa andu Bapa sianu aku mersansa nina Yesus oh Bapa alam mi kalaenda ijenda me nggolan nailik kelang-kelang taras dibata adi si baba dosa-dosa antaman Tuhan Yesus pan Yesus lar dosa ngor toto man dibata Bapa alamilah kalaen diganai baba andu dosa andu Tuhan Yesus entah kam saja mabasa lala adilah baba andu dosa andu Tuhan Yesus labre na tambar sebab jenda nukur tambar dosa digalarna kai si bere dosa man bana bere na tambar pengalami dosa man bana amin na be Kristus lar dosa nggoy bahan di bata maka iya si mersan dosa-dosa anta gelai ibas persadaan ras Kristus kita irembakkan mulihkan ras di bata oh Bapa aku bas tandu kunduskan tendiku enda ya mate enda ya kuburkan enda yang geluh mulihi ninintang adik ko kuburkan lol sada pendara lolit geluh Yesus darat bes kubur nari mate kuburkan darat kubur nari cendam dai nipe musandai labo brek keselamatan labo tambare mencontoh saja tapi si asli Yesus lar dosa mate kuburkan geluh mulih ngo kosong kubur ndai lana ya dat salib yang ku surga endamot Thomas enda latuk aku latuk adi lagi ku tamakan jari-jariku ku lubang paku Yesus ndai laku tamakan tanku ku tanah digan belok ku Yesus engong lu pintu niru pulung kala enda rumah la ketuk Tuhan Yesus pintun la talangi penina pinter dahina Thomas oh Thomas tama tandu jenda masukkanlah jari-jari ini tamakan tandu ku betak maka dilagam bertobat bagian kam perlu tutup nipin kam enda Thomas langit tu dung na cidahkan Tuhan Yesus tanah tamakan cari indukutanku tamakan tanduku betakku jema Thomas erjimpu ras Thomas masih pemena ngagukan Yesus di batangku adi Yesus Tuhan nggo nterem tapi Thomas masih pemena lebuhna Yesus oh Tuhanku oh di batangku nina Tuhan Yesus Thomas ma perbanidah dunga aku maka kamte malam mate kala si te man bangku amin na pedahna maka aku malam te kung geluh bantu aku Yesus ndai roh surga nari kudoni ngeluh lar dosa salibkan kayu persilang mate kuburkan wari betelukan keke nangki ku surga rekhya sekali nari ngadili singgeluh rasi mate endam aku te
endam kualokan, makana panci ku katakan, selamatkan na aku. Lana iyan daw basa kunari, ngolit jaminan na aku ku suruga. Kam ijange. Kujange perlaus ndu. Nindu ku surga. Ngolit KTP ndu. Adila ngalit berngenda bahan KTP ndu. Wakin bahan KTP surga. Alokan Yesus. Jadi Tuhan ndu, jadi juru selamat ndu. Kita malokan sa Tuhan Yesus dai. Maka kita pulung lang tanah karuape bueng jenda kaban kakairina. Kulang langkat go 8 tahun kita token. Gelah kita jumpa. Makanya lain dan terem. Adi daramin terem murah. Sekolah-sekolah aku melayani murah ribuan masjid. Tapi hati Tuhan si kelengina magi Injil. Rasi kelengina Athena iselamatkan na. Kama si magi kata di bata enda si i kelengina. Adi lenga pernah alokan du Tuhan Yesus alokan bernien. Sekali nari aku suruh-suruhan Tuhan. Tuhan nungkun membantu. Ngit kam ngalokan aku nina Tuhan Yesus. Bukan ngejabak ngit dari sentabi. Ise kam singgit ngalokan Tuhan Yesus nda jadi Tuhan du juru selamat ndu. Mindo aku gelah banci aku toto gunakan. Coba akan angkat du tandu adi atilu ngalokan Tuhan Yesus ndai. Tuhu Tuhan idah nae kelang atena kam ula kam biar ula kam sanksi. Enda keputusan du surga neraka. Enda pilihkan man bandu pas padan sendekanina Tuhan wari enda kubi pilihkan man bandu kegeluhan entah kematian. Apa yang pilih du? Kegeluhan entah kematian. Surga entah neraka. Surga da Yesus dalan. Ia lo kendu makadan. Adi laya lo kendu lalit. Ise atendu ngalokan Yesus da berngenda ula kam sangsi ula nindu temandu sidirendu nin Tuhan. Nin Tuhan pusuhndu nin Tuhan tandu angkatndu. Aku Tuhan Yesus berngenda kualokan ateku kam. Angkat tandu ise tendu singalokan Tuhan Yesus kali nari. Ganjang bah. Puji Tuhan. Mindo aku sekali nari si angkat ndu tandu cinder kam gelah artoto kita. Kita sila si angkat tanta tenang kita. Si angkat nda tanta cinder kita gelah idah Tuhan kam cinder iklengina kam. Ise dengar atendu ngalokan Tuhan Yesus. Ija kam kundul ija pekam. Katakan manbana. Walaupun kam Tuhan Yesus cinta kam. Mindo aku alu Muhammad manbandu singgo bandu keputusan ngalokan Tuhan Yesus. Kelengat Tuhan kam. Makana kubabai kam uga cara ngalokan Tuhan Yesus. Kata demi kata ikutkan doa kurtoto. Kata ngalokan Tuhan Yesus lang gedang. Uga penjahat si samping Tuhan Yesus ndai alo kena Tuhan Yesus alu kata si genda Yesus ingat aku. Berngi enda lah gedang. Totondu ngalokan Tuhan Yesus. Kubabai kam ngalokan Tuhan Yesus ndai. Ikutkan aku kata dung kata. Si benai kenduari kam si atendu ngalokan Tuhan Yesus bu angkat dunda tandu bukan cinder nindulah ikutkan aku. Oh Tuhan Yesus keleng atendu aku reh kam isurga nari mati kayu persilang guna nasabkan dosaku. Oh Tuhan Yesus aku kalak perdosa tangkas dosaku man bandu. Berngi enda kubaba dosaku man bandu Tuhan. Kuberikan waktu kentisi man bandu. Asakai dosandu singan du aku kan ku Tuhan Yesus bas pusukndu. Lapadah belas kendu. Sebab bas pusukndu pe aku kendu ngo bagi Tuhan
berikan waktu kentisi. Apa dosa andu? Si itu dukun Tuhan si terangina. Entali dosa andu man teman geluh du, dekaran du, perbulangan du, man anak-anak du, entah peman orang tua du. Entali kala si rugikan du, entali kala si tokohi du, si buali du. Entali bandu lepa, ilebe-lebe tu. Kai lagi ya. Entah pernah kam teman kuasa kegelapan, entah tambar-tambar, entah bas pergi enda alu usuh du simbagas nari katakan man Tuhan Yesus pasti kam alami aku kenlah bas pusukmu bagi Tuhan bas pusukmu teglah kam ia mati gunandu teglah kam darah nasi mambur rai bersihkan dosamu malam mati itu alamina dosamu adili dengar kari dosandu ingat du supaya kam medem aku pendengar tapi Pak Saenda si terus kena toto si dungi ikut kena aku terus toto bujur Tuhan Yesus alami dosaku Tuhan adikku tadi kendoni enda pesikap inganku i surga suratkan gelarku i surga Tuhan Yesus ibas kitab ndu i surga skala-skala kam katakan gelar nduku Tuhan Yesus ula kamela ula kam sangsi aku enda gelarku Tuhan Yesus suratkanlah bas kitab ndu bujur Tuhan Yesus kubuka pusuhku manbantu ikutkan aku marilah oh Tuhan Yesus ringan kambas pusuhku jadi di bataku jadi Tuhanku jadi juru selamatku ku ikutkan kam gedang-gedang geluhku serjumpa aku raskam pedempa surga amin.